आसाम हास्तिनि तै लमा बाय ट्रेन ते लाहार तै थांग फाइ खलाइमा चखा आबनि मांगफिलि कबल खातिरपुरा हास्तेव बुबाग्रा घर पेट्रोल पाम्प गोनांगै बोटां बोटां बसालाइजाक थगना हानानि बागै फिया अल त्रिपुरा पेट्रोलियाम डीलार्स एसोसिएशन नि आचुक फां शेमा बत्ताचार्य शाखा एरें मुंसा वाना जाकना गरै हास्तेव शक जाकनाय थग जे तिसा जाक तंग आबो थांलाय सुमुं हामियासाक जरा नाहार तंग मानो सुनारपुरो हा वागमा बाय ते आसामो तै लम्मा बाय कक्तमाना मानै मिया शारिकनि सिमि बुबाग्रा घरनि थग पामो थग नाहाना बागै बोतां बसालाइजाक आबनो तै पेट्रोलियाम डीलार्स एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट शाखा एरें वानायावै रेशनिंनि रायदे तै थग नाहारखाय थग पायै थांयासाक जरा थगनि बियाल इंगलाक এখন আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডিউ টু রেল বন্ধ হয়ে গেছে, তারপর সোনারপুরে ধস সব মিলে মানুষের মনে একটা প্যানিক সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি বারবার বলছি প্যানিকের কোনো দরকার নেই, প্রচুর তেল আছে, সিস্টেমেটিক নিলে রাস্তা খোলা অবধি কোনো সমস্যা হবে না। আমি সমস্ত যানবাহনের মালিকদের রিকোয়েস্ট করছি ওরা যাতে প্যানিক সৃষ্টি না করে শান্ত হয়ে সব কিছু নেয়, তাহলে মনে হয় না ত্রিপুরার যে কোনো বিপর্যয় ঘটবে। আর এমনিতে যে তেল আছে সেই তেল আশা করি রাস্তা মানে সোনারপুর রাস্তা খোলা অবধি মেনটেন করে যেতে পারবে। সেটা হয়তো ফ্লারিশ হবে না, একটা শর্টেজ মানে থাকবে, রেশনিং থাকবে বলে এটাই আমার আবেদন পাবলিকের কাছে। প্যানিক সৃষ্টি করবেন না, যার যতটুকু দরকার প্রত্যেক দিনে নিয়ে যাবেন। স্যার নামটা একটু। আমার নাম শ্যামল ভট্টাচার্য, অল ত্রিপুরা পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। हास्तेव सकजानाय थग गोबां माति साजाक दंग होनै शाखा प्रेसिडेंट शेमा बत्ताचार्य आबनि बागै गोजां खायनो थग नाहालायनायनि बागै कबखा हास्तेनि लुकुरकनो आसाम हास्तेनि नुमालीगढ़ डिब्रुगढ़ थग साखि जाकनाय नकनि हास्तेव सकजाकनाय थग नाहारजागो आबनि बागैनो हास्तेव कबलखा आबनि मांगफिलि बियो रिपोर्ट कखरां।